फाइनाली पूरी हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस देख आम केते बजला कितनो 10:30 केतेटारे बसनु 9टारे पहुँच 9 भुवनेश्वर 9 बजे के ट्रेन बसनु 11टारे पहुँचल पूरी। तो फाइनाली पूरी हैप्पी न्यू ईयर जय जगन्नाथ। आ गई हमारी नुआपुर में वीडियो करुचे। देखंतु एइटा जीवा पाई कर दिया है जगन्नाथ पाखकु दर्शन करबा पाई।
ফটো উঠে দেবে কি না বলু এটাকে বিউটিফুল পার্ক বলছেন। আমরা তো বর্তমান ভিডিও বানানোর ভিডিও फोटो ना तो है तो ले ले वाओ वेरी ब्यूटीफुल चलो तुमके नंदनगन केंता लागला ଭଲ ଦିଶିବ ଭଲ ଦିଶିବ ପୁରା ଦିଶିବ ମୋ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ ଦେବ ମିଳୁଛି कहीं जाइथिल कितने सारे लोगों को देखो ना देखो ना अरे देखो ना देखा ना देखो ना এবার করো বেবি কে
এটা নন্দনকানন বলি সারলা পরে দেখো এটা ভୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋତେ ଥ୍ରେଡ଼ିଂ ଫେସିଆଲ୍ ଆସୁଛୁ ନା ବେଲେ କରିଦେବି ଭାବିଲି ଆଜି ତ ଥ୍ରେଡ଼ିଂ ଫେସିଆଲ୍ ସବୁ କରିଲି। ଏଇଟା ମାଇ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ଆଉ ଯିବିନି ମ ନାନୀରେ ସବୁ କଣ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଲେ ପାରାୟଣ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବଡ଼ ଫୋନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗଲା କଣ କି ଖାଇଲେ ସୁଇଯିବ କୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହଁ ବା କାଇଁ ଆସୁଛୁ ନା क्या करଛ? हेलो भारती कौन करଛ? पानी 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 खंती फ्रीडम फ्रीडम हल्दी गुंड स्वाद अनुसारे लंका गुंड जीरा गुंड और धनिया गुंड
ଏମିତି ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଟମାଟୋ ଦିଅ। ପକାଇ ଦେଇକି ଉଠିଲ।